Ya mis kanga puga ambe wordro kilwa saka puga la fitna yik l'islam ne tab soka yi arjuma sun loga jumara tanwa kiga rasan pissi yumtu la kobna la pina la yemna yumna zemeni fevrier kiga rasan pila nase ngoyumtu sayibu la pisi wa yumna ya Burkina Faso le silonga sula yibi yoringa communauté musulmane la mouvement sunnite yoringa la kawumta biya mira l'islam ne taba vimi sinsa tengna gan banda mahallu barara na pa masin l'islam zinga pogwa la wotoni la bon pore la takantara le kersambe ya te mihira wotowa aya mouvement sunnite mihiri bi baya communauté musulmane mihiri ya sokanga vina mbobinga la ton pam so woko ni kema aruno drogo to venera tondo sengam tiwana la mihira hanwayi hoto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mihira atete asankare lotissement ya mpatara data na wuli mamana recensement mamana recensement ka ayuma yawlan yiki révélation mi hindi ka kitamenti ton tuma la ma yal sin sa dama la hankara révélation tuma arrêté recensement sa ma mieli o yo ha hanke tembe hen ko re man pana injika sa dan gilidi wo bon hodne mo nan ko zakaram nan kinga wo ntiko ti tumna me hin ka singa recensement sa wa ambi ke men nan do wo sili timam ndawa silaman gelbe yo ti mam hana kenga wo yimi nan tumi idnan tumtaba am yeti wo ti mi yikina zakram batte ton yiki ndik mobile ndik sile ti jinbe yuma yibu tienda para yisi pata lafi tien le banwa ti mam bele de jin yuma yi ti ayuma na salam jin wo le banwa mam yawa aratum da finance mam ka be wanyinga yena nyoto kom pouré nandi mam kara mam wa antawa tatal mam ta wiligum kara kilway ti kara la woto am bitim fa izem sam bon ti lotissement wana ta yumani lotissement lo yumani yinga la wiligum mam kara neda yemen ni mam ton mi ratum den ta ba kan je mam tabi wa lamia mam pusa yefo be kala ti be kan yizak la woto bala ya abo an ko mam bi mzaka la mam data zi na gan ka zaka na gan ka patin le sa kan ken bi zi ma za ram karam kana to me tam datru ka na gandi pa mem kara ta robe mi aroto ya police pakro sawa kebe ton pa me tam mun ko saka ila puzo zi be ka yam patar mi hilla ta ay mi ka kai am patar mi hilla kai ya ala yizaka ne bala la bam sekata be puure am yeti ay islam ya wa pa ma zakam me ya o ba da tunum jiwa ya ma sekata ne zakane ngam puure hali loti ma zi dar fazani am katar mi hili la ida mam pam ti fo wakawa yella man gambala fa wa fa ay yella nazim sam yella kabe la reti lotissement hamana tawra kella bene pa lotissement tabe mam de kania bon san le brawoto mo ti zi kai bon mam nan yi kame ngese na mana wana ti Ibrahim handa be zini ngawa aya ni dipan faba ala yi saka so ni mam bola Ibrahim ti fo patar viu ale ti ala yi wa zakla meta mi ti patar viu ba bi fi lam ya on dak tum dame lam de ka ni bara nin desert mam boala tawa ti ken kilo na abninge ti bonse ton data desert ba
pa ma mane tu mihir ti han pare mam wa me mihir kai da man data desert ba ti han nam pa loti sin kenga ton han pa be mane tu pu de pa ma na loti sin ba he ba na ko ri ga kin wa na bi ta na nam ba pele so ji nka to ko ha ya za ji le ra ta mi ki nya kan ko ya la ya mihira ko pa ya pa ko mi ji ton yikin lo ye la sama la reti delere wa ayu la silamane ya yakubiga bon ya police nimni sin chuo tu na tu me awu maro ya biam biga nyina ya wafa Ibrahim ya Isaac ya Ibrahim yau titon mamie haya tiya silamania ti reserva et hantuen pa ma reserva tatia asilamanta silamani ta reserva ha yake ne da yem pata sore to indi reserva ko ne taman bumi la haya sakara mandara ti reserva yeto brata mana wa martinite ma brata mana école ma ya tum ning le sakara mdata bam hanwa desarba surbe m top ton ko ba la nyam ne to paton pam desarba fo yem paton di kan ko ne de amiti yela woto na mana wana ta Ibrahim ile ban lebe ta yiki ta yele wo maro ton ma lotissement ndo ya lik palawa ya ngehe ringa tudum ji pa ya kan ba ma hambe wa to tan de ko ba de jarba fa to pa inde ke yitu talan ko ne de dik tan dik palawa tele Ibrahim yikin tuya taw maro tilike palawa antikala ya ngeti tudum ji sambi bi pam de talan mani itudum zinja ta Ibrahim yik tia awmaro tunta ba to sidiki plan wan ya takare tarik ade nyawa ya tudum jiga ndikin ko Ibrahim ade kada me ya tudum jiga ndikin ko Ibrahim bon kada me ya tudum jiga tudum ji seta tarik ko limo ya ta Ibrahim talawa wa ki mam amit bon nyawa woto wa bangti nyawa so ba baton dagam pibe ton ka tun tali wana mane tudum ji ya puna mira mi kuro han tingin bebe ti ton lo ti yet puna pa wa rona pula ya puna mira la ji la ya mam gis pala de masa pour ya mira bato nan pa wili be ya puna mira zinga baton bebe ton pana kin zikanga bon ayemna ti ton leben dikin ya so ba la hambe kilwana ba école hambe école tawr bilifu yi vi kan me la hambe be no la ton zara ne ton dikin ken be ne ntina ma tini ton ne ba yin zak papimbe an le sin yi se mena miki mam da yeti wa ti sera tap kam pu de ya la da te islam patun pu be zakin pu de bi ba ti kam be de zakin pu de pa ba tu dum ji islam ka seti ya mihiru ti ne da yemre yele ariya ne ba kai ya ne ba kai sa wa nyam han pu kame ya ne ba kai kamie ya pour so pali so car so tare mi ton na ba da ya view ko ton yem pa me se ta ban pour car so ha wa na mi aka ya kamie ka ti ton le ben te kan ba yin ti pour don we ka sam we ti ton si de bebe se ta ban pour li mo na han wa mi kam ti ton si ya wa ni de ti ton we ijibe ke le jam ti ya yin la tu do ji ban da ya ka ami alhamdulillah rabbil alamin den da kelen dik ba ti sin tuma ton dikin libre ntita perbana so wa ya ne wan labning perbana sa dukta tumna abam pila yibu sor fa gilli ne fa gul sa yoru ni ga siya tirin gul sa yoru ni ga siya tore kelen te so rawoto mo tampon kama ya guruma ya para la ya guruma ya yi tike to fama tiaturi yiga ya kam ti akudum yiga yam wanda ta adi sebra lawto lekin ti manare ti aton no point
ton dik sebra yiki namba ti bon yiki ti wili bilwa musuma ni ti bilwa ramba ai sebra mun nam songa me ab kont la zinga me la woto ta di pama yele woto ma ina ba hamti ton de kel mal bi yam ta bi ko na ri ram pour manre ta ibrahim ya tayu aya ga gari bi wa vire atara viro ina le songa me amine ba aya ri ke la ma manra la kwa ni huwa be fa bi wa te ton ya ta ba man patar vire paton tu fo kene la ya mam de ka kena ko fo kene la man fa bumni huwa be bi le ba wa tasiri kshaba tarin kenda kwai ha wati be ka tawa te ton ya ta ba ti man re ta karoto ti sebra wati pam ha to bwa ke lu wili tondo ne to brengu wili ga tondo bo ne la manasa tam wayele bon ya woto ti sebra pam ken woto la man sa moi ti man bo nasa la diaw ne sin man ramba ti ton yi kin ken haya na wa ne wa ti ma bo na ti yaw bo nasa tu specie le wakili ko bisi to kel sebra zin ko yam to ya estatua polisi yawe ton ti dera yawe ton ken bilu ya ton dera estatua ton ye ton na pour manra to kel ndi estatua ya na manra seba ti ton kel manra seba normal de about songor ma la ton handa ru te da mo handa tamana man bi bon et hamane fonta man bum bilifu da ya tan ko ma bi man bilifu te ren son te de président ACMD il dit CMD ba hi woto to wen nam songor pore bi le songor wata me ibna me nyama sing me pata to na me ya amse ba hi ti mi le songor wata me tina me tamye to wa ti ton jekle woto la ra kara ya maman da tuma maman miya za da mam ni mona ton miya za ka fa gilli masa man para ro me ti azulukuri bebe ti mam yet bon et taw dama hisit ba mi la da mewa nan ba ham tawai a rakara wa sokwe mam gadi wa ya ti mam pana wa rundala ta yeti ayo azuluku da ya rayita ya ara anda yelam to mi hilabrata manra ya pami yi yela la woto ta kellen de ka gwati ron wati wata ni mam sallam tim azuluku da ka rundala ya ya azuluku da ya biyo ti so ka abrahman ta yeti ton dat manra mi yadda yelam ti na man mi hire ya la taw dambe yelam ti ba ti mi hire son ruatam to na wa mi ko to yele wa pa na to yi taw na ya ko ki turi yetum de ko para tumam de la yele fo de ga metre pa be kala ye de ga metre ye be zakai le ba kan tirandi ko atam ge ti kes tali ba ti mam en pour de mam ti tabi wa le mi ka ibrahim hizi nyokot ko tamwin ya la ya ariya ton taw sabla kada adam biya rata wawri wena wawa ya bifu mi wawa ambe ta dia ya ton taw sabla ya wa bara ta yi kun wata dan kan la anya ra kara bangati to pu taba abraka mi tab zam da biti to pu taba ti da kan re to ti la mam dara tam to mi hira wana imam da yelam yedna mi la a wolo ma meter pia ayala ma meter wai tawin nga ti sak po mi hinna me woto yela ri foni mti tongam la ye taw dama yelam ti ba ya ti songor watam ti na me yeti de ba la to mam bone diga ti mam so diga mata ti mam ti ran de metre pisi ti mam ti ran de la ton le bon ti ran de la metre pisi la tabo ti mam ti ran de la tayele mam na songa yama mpang ton ti aka tamiet ti mam ya si ya wa mam to fo wala ta da me lam ti ba ti song ro atam ti no ti yimi ngan da ti song we tonde apang ton ti aka win ngazi kanga la rik tu spisu bon ko mam zikanga
ni da yemen ko ta simo ta kengen te da simo saka ta simo tanda tabu tum ba garfi to ruwe lambaw ni tanwe tan kwema ni ta silaman me bebe ni mi man stock ko bonna tuma mon kan dek leader to fi shoba dek ninga silaman ha le kan tikisi stock fa ba tawaru bi da tam nan buga semde adiri semde nan kan ga semde ngin zabra ti wilga yella ya toto tawena kan yel mam bi o fo han batar sekin na wa me zulu ko yinga silaman ha yi be pin biwa da kan ra yele yari ka mo bilin do mamen ta zabre mam bi kun buga semde aya yella mam dawa wa me wa tuptumde wa me yel tana songo la mi hina pang ton tiaka mala mam to sala me taw damba yelam ti de bahi ti songo wa ta me ta ya yel som tumde yimi ratun songo tondo yimi panga han wa te ki ni tiaka tam tu yel kai yel la sida alika tu spisi bon koma le ba mo na nda simo saka tabo yeti ki te mo tan kwa ma to na mana wana ta sindi ya yel kawa la bala ne da yeta na tuma yel som tum ya fo pati ta bala ra tum ya yel som tum la ya wato han wata banda na tuma me ya yel som la brata yimi ya ton biya ta yeta na tuma pang ton ta ka ita pati ta bala ra tum ni wa ya idna mana delegation ya to wa ya ti kengen ti pusa la ti toasa mam ti toasa ta ye ti no ya ti ye som ti bra man wo ti para ti ne do yin ni tam ye to mam le ko to sa sinde lam to sa di pa ma ta ida nda tan tu ye som tum ya la ye to bra wa pusa ya ina kengen ti tam ni na tum na men ngam pa ninga yuro donc le wa ye le kabi ton magriba lamam na mam tuma azakuma tuma le nan pusa akafa isha abon mihluma gungwa ali ismail mihluma be me la azakapin ya bi milim be la pura mam puse ton puse magriba la mabiga abdallah tapsab han takan kai america wala ya fala ya alsa tonon pu hi wala abdallah sok mamya tinni da tipayeta azakapin kala ya zakabi ya pu da ni yam kawa ti ya ti bim keng ti ta zakon ta pusa ton kenen tun tab tun di yibu ta zakon ta yi ta abdallah pusa wala ya fala ya alsa ti bam da rata me wayen pusin ya la yin yeta brawa ai ti yel kayela pusa brawa yin yeta na wa ai tam pusa ta no ai ti ba ti mi ti ya wenam tumde ni to fa ratan tum ba yel somde donc yin wa me yin mi na son la me apang ton ti aka rakara ayilla wana ndide ayella singel la woto tasiri manuto labwa ton wa mbe sanfo ton pusa ma adinsa zimba nin taba labi kib mihriwa ton ndiki bene waken pam ton mihre poa inshallah to tanki la ma jindi labi yelen ta ibrahim wa yela ton ya titon yi kun wati na tab kaya timihre ya saka mihre raka ra mi mihre ya on saka ram ya akami en commission soniti akami en quotidien ya akami en communauté ami mi konti ya saka mihre la raka ra mi kon saka yiti ya saka mihre tilabam yikin wa ngwa ke na taban pu ti ya yin so mihre yin so mihre yin manam mihre saba yin so mihre ibrahim ko bam kwai la woto yella la woto abon wankin to ton la mo shi ba shinga la woto abon wankin to ton kwai la nyawa more abon gombo to wa ton hujina ne de ba yember ka ya no men ton hujini mi le poi ton yi woto kap fa ke te be runu yi te ton di ngeta to boyi ki te na kin ton pour ba to bi kin lo
ton leven le kan to kon jinin taba ton ne ba yem pa ya anore ton yikin na mpu hasa la ke te ton ka gomnen tabe ami na ite to mengo avien dem bioro afagida labti yikin ton taba na wa yi ton mi da pourquoi te pawa ouais on l'imam lubi qui nous chapta ngile nous tie mam tini nous gilga men halak da mam nem zakaramba tum la singir koy nous fa me aket be na baki ala yiwa ne ibrahim ya ba man na taban tar yel kanga vioko yam Ibrahim mam han gomnia toto ninga la mam wili toto ninga tum na ken la watin ti wa kinin sa ti mam man paton pour nous man na man pam lida tout spéci la wa ko besi te ton ki ti wa man bonasa pa ken mutuma so ni ti birin ti baw lida yel to hijini be mutuma to ni ti biru wa pa mi mamwa mam tuum na ya wen tuum de tuum wen na mi ligini sem degen tuma fa ya be pakeng mam pakeng ji ba ayemre te tuum da tumoto ay Ibrahim ba nere a hanan tuum de la so wa no gom kanga aha bon woto to na yelam ti ba pasam ba ye mi da ramin de yikin wa ye ton ta Ibrahim yelam ti mi ti da kan ra yelam ti mi da ko sakaramba ye pa mi ko mutumati wahabi ye pa mi wahabi yalla ya fo wanya mi ya an yikin wa bon foto wa me la handa mi ti ya woto a hango moto a alaji min ketin jibe mam yela la me ya fo pa ken makla man pa mim nan la koy tum yela fo pa man ha gimla ti mana ta fiya ruwa ti ya ruwa fo ya ruwa ti in bi bang ti ruwa ya moi ma han to tarifa nabi Ibrahim wande ka para nabi asama yelen tere inki we wa pour han pa liula la we rumisi bum ka bebe wen sala tati babbe ti pareil faut ba ton ka faut ba faut so ba sal faut to ba ton ka te mam so ba yit mam wa ba yam ka la faut ba l'intérêt ti pareil ça ya woto bi ton lo ti faut so ba kana ba ton Foyame, ala yi fa handata, yikin ken we ropoa, ntikan yak zingun konwe. Ne dan kapin be lay. Aketen bebe, ana wu mam gomna. Memi de be nyalse. Badi ne ka bebe. To fo go ti haya weni ti fo to mi kan ma me nya kawa. Me kon zama. To bo ken pu wende. Nko lenge ya bo na mane. Nam pideme. Mun nam tara ton. Inshallah. Laka otoye. Aywa lamasa shinalin ti tensor biko singam tuwana temi la dossier awali ba justice wama voilà yela mam to hawata Ibrahim ya kanyena yikinti wani ne bala shaba man pa konye surati amana shaba timam katar ken la ha la kwai wanti tajini ti ya toto fa biwa tidinya taba ya ligidi el fa biwa tidinya taba ya woto tujuga amba timam tiran yawa kata tele to bo wuli ton dinga ko kil ko be sopoi le intérêt qui te timan qui te voit man bonasa tout spécial la kil ko be si man pa bu ne da ampanya pa gom yel 15 ka to indi sababu ni hinda tinba pa bien wa balla mam to kota
la bunning wa yam o ban wanki ala jiwa han wata na songa tonda apang ton tiaka tine Ibrahim watiran zema taban ti zema ne moyema tine ban pa zo wen ton kon ya no re yeti mi len ko sakaramma tapa kun ko wa ha se yele mam yela la me ayin wani yele yam sin ya woto no wa bange tono nan keng miri wa miri ido ayela me leta sahna bebe ni hamtu sahna bana sahna bana ala Ibrahim kwanda ya bamba biyibu yinbe kimira yalba saya ni yam jiwo to wa mam nan to se mizira ya mutuma se ni timihiri bola ba yam sande mihira jibene ti yam misa ti mutuma se ni tramma ti bam fa wasa ti yam kambaliere ba ti yam kamba ha wolo ti yam ya sa yikin dire ti mujuma so nit bamba ya sa ha yo yikin yele mihira ra ya ton mihira ta ton nan dire de mihira yam ti akya yibu isaka woto yam saka woto abiye dai ti la na jem sataba ta ido yele saya ni mam menga han tar sele so mo ha ya ni mam dabo mam ya yikin ti pa mihira pa bla mam dat ya woto ti yam han pa dan le pole yam han pa dan le pole mam pa da mihira la yam ya ti tin jem sataba yele kai ta yikin wu ka saban pere na yikin kiyele pipi wala woto mam wa nan ken yiwa la kara menga Ibrahim pour ma mi yinga ti da kara ti mam ke le wa ba hayen dan pale watin ne gom ka yinga ti mam yela mam mun ran ya ham yeli ne Ibrahim ya ton mera hawa jinna yam pa yakka biga ye hiya gwa biga ye ri to ti ton gom to gulo de mam ka shetani yam ya ani wen nam tengi sukuya ya woto gulu sa wa yam ya ba mahjin gulu do malaka ram gulu sam wen tampon saame mam patar kaset ni yamye Ibrahim ya kaseto kaseta pide wen nam nenge fo hon ntuso ninga wa meton Ibrahim tuso ninga asanda so mi yuma ni lor pore ti fo so mi hira ti yam pu ne dak nenga yiti yime ran ka bebe mengam fo ya ci swaba ti fo la ga ya tanga tengre yikila ti fo yeto sa ci da fo pa ma jinga la pata ton honna me ti tan ko ma be mi bon wala ton pata ton yeto ma me ti tal wu tan ko ma wo ru ti ro kana me mam ni mora ci la man ton mi ya ru ran sa pasar ne ligidi de mi ya ru ran man ka fagil ngwati sa baba ne ta man ta yikum pa mo wati ni lo pore mam pla de masa pour mire kuna parcelle atabu mam je mire pla de masa pour parcelle yemre tunki taliba parcelle nase la famille de solombo pa yen la nya kan ko ni parcelle jume ne di yoro kabiya jugwe mam taje Ibrahim mama yikum pour ta den siaba woto ntarwa nan dik parcelle mam yela fo nya parcelle kanga ba tan ko mo waruto me roti parcelle ya viu apana mire ya parcelle atago la parcelle kanga ya tori ba tan ko mo wat tayet ay ya ti silbi fo yamba tan ko mo waya wo ruto nges ta sidi ba tan ko kwa si ma tan ko kwa ko ru ti sara woni ti mam yela ba tan ko kum de kam la ba tan ko ma wa pas ti mam minga ya ti dik metol piga ya ka panta man fa gilli ko ni ka biga bila la kala ro to be sense la papa mi ge pu ba papa mi kamye ru la pa ke le jemti ari ken ken mi rewa fo andi ke branki hata ken mi rewa ya ti pa mi ra ya to ge ya pakele ya arenda ne di yuru kabe gwa ma yib kabe fo men ken ya ayo lawoto wen nam sakr pore papere do subkele ndire ti la kare ti ha ya bumbu ari ki da me
tiri rere me madras la ba ligin kwa handa ta partial na ba partial en kwa handa ta ya ligin me na ba ligin kwa la brere pa me madras to bizema ta buninga da kara kale yel mam ton amne Ibrahim dem ta boto loto Ibrahim pa yel mam ton ni da kara dem ta boto loto kelen tani mam ngono to la mammi ro ram pa dira wa kun pa kwa lidi mamma ro ga to al pigam pa dira ba fi te da kara kelen dike yit mam kelen me madrasa fonya ya bi bang ti bang woto me ni yam hin kelerda la zaman wa hin kelerda fa gil ne tan fa data ti dun ninga to san tin to na nya habio dare ngome da kana mi jirundo wa mam yela la miri wa mam patar kaset ni yam le kontonde la tampanya wa han le bre tiret mam goma mam kon gom nya wa hat mam tiki bal mo ya kaseta se tamam mam le bam jindu gom ne da yele kanga nyawa ile bedre bal mam yeke gom to ya mam aliki yam bur la mam hijin buru abu bille woto a sing la singe mam nan yan sa wonnam tawre mam nan gwama la me la bige ma sibni sun tuma kelwa ya wen ya kaset ne malaka ya an labna sokoi ya an labna sokoi ayelle le brati le ni mam gome asira bati ha wa tere ya mam zangre ya tilet mam to mam menga kama ni la point mam to ne ba to kele woto aka yelde wen na wa yelde fo pa man ni ti zama wa fa kele mam gom da ne ba na wa kele kan mam ya la ba ko kemi mam la sam dam ti nin tira ne ba nan be kan sam be ti nin tira ndok pe ni han tan yode mam wan tum la be mam wan tar woto ha mam ba tin din tira wa pa de tan tan yoro am pa to en pam dunda le biuri bo o ka kanga kone ya weninga la wenam de tasin ning mam tunuma ti mam yikun tum da bara ti wenam chongwe ba sakaram han bebe wa absam dam ti mam ya sana mam ha pa mam pa ro bi sigwa mam be bi si han ka mam pa ro bi sigwa ala gi harun han kaya ala gi bon wisman kudugu hanka an bebe ab kam bebe ya ma bamba biba wenam chong rapori wenam zaba pori bamba biba zaman bi alagi harun bi lebe yak ni ya zakano mam kam to ba zakano yet mam mem zaka asen lebe wa marin yakon kon me ator ale to samam kilwena bkawa abo atem batem poko ambebe wa ni asida saponaba kon mbene taba man pa san bama haji be ne wa pa jibe o gilli man han pa kilwena ya pa hankin be wa na ne pu na neba han bebe ne wa bama jibe ne wa fa gilli man binti jiga ya viuro ti kil roga wa metamenti ya mo amede yam de ke ko lonti met mo pour ya o ya pa na pin na rotanti medbe yam bo kenya sokoro masa yin de ka shababa mahwa tereji apa gomne sebro pa Ibrahim mana sebala yelti ya yin sola ti ala gimi yeti pa me on mo se nitla ti mam yawlan to asala min ti ni la mo se nitla taw dama yelam te de bahay to bana wa zingara abuna wa imana mo on ko dam wa ti mam to sa de fa wa ta ayata yo imam na son lam pang ko ti ako ya bwen wa interen tout faut bien ko sakaramba la fota da lido desert ba la habibi no wa fota da ton ko mi ko sakaramba fota da lido teren da desert ba wa ndike mi ko sakaramba bwen mande pa fo on watin yamam tumde ti mam wili fota ya mutuma to nit ton sia ba same la songro wata men namme la fa hay to na songa me yel kay wa
donc yin le biya tanan son mo me obleba yiram to nan tu kara tay ton to te mukma sunit la ma yere tiki taba yite boala tawa to boala talebon wa zindi tayetana songa pang ton tiaka ya gomi no mura gomna tayetana songa la pang ton tiaka te mukma sunit bilo me yele ko me wa to te gizini tiaka mukma bilo nandi kame hinkela ambasi fa ya yin zini be goma woto yella la woto ni bon yella me buni me hinkiti yella wa ya ibrahima yena la yella ya yin wani yella yin yiki to mbol ma to wa to pour yin wa kimilo o pour yin wa ki yete wa me na zabne ba ma wa opta me to be pouso juk o meta pana to nan pousi abken ya sa kianga ti ton pou hansa to bi ma na tahlil of tu la ma na ndate la pousse ti ton yilo le ni kima hanjiwa ni kima zak ni mi na pa yir kaya sandi ke wa nkite te bondo meli wa hambole moyema bama pipinde ngom ni wa gom kan lo me ye pole le bom boala bla me te lebon wa to bisin te bama yele te wa habsa pa wa bam nan dira mihira mpak juma gom da la woto te mera gom wato ma pangan ko ngoy tabiyete obna mana de te sim dam fa wa me to bisin di ne communauté musulman de l'imam ka ngadi te l'imam kwanda ne sahna ba ta ba me pour ndam wa to bizin ne ta ba to gome to biele bon yam ha yeti nan dira mu ko sinir mi dam pousse de pour de paki juma yele ka beto ha saki la han wa wakati ni yete plata mi la yam na lepsa mi la to si buni nga hankitma obna paka mi obna dira mi la dile wakati kanga asimu ko sinir plata wa hangoma ni wuli gibla me yala ta la wuliga yala taba ayela mete gule sebra on wuligi la mele sie on wuligi yam on kopto pak yam dira mo ko sinit mihli on communauté to pak la mboro la yam na yisba le mihla bulsin yenda esie la lebon wuliga ninga opana yiwa la mana wana isinla bala aba dipama ye tafsiyo ayela miya dipama yela miya haya ne ton hijiwo to ya communauté hende ya musuma soni timisa ya mise pihinu lanu hambe ata digara to hun kabe ton hiji gomda so yella to hun kabe la communauté tada apatar so dadili abdadil tiaka ya yampa ipawa wala papa mi kai yampa wala papa mi kai abdadil tiak bala auto la hande ton mi se we gon la yiri we gon la tenga poka ya mi se pinu lanu la ton mana suri na yi ni fa abredam te ton kawawi la ya sida burkina faso ya sini sécurité mi nga wende burkina faso sonra wana la sin ka yik den waye te burkina so pa wa ton nan de garen ton nan de kabla men pa hade it gonda to tenga to kawo bati burkina so to am patat panga ten ya sa ta panga na yele ten repa ten ngera to ndira so lumi la abhambene tondo ya woto la yel kabe ton zinda hali bioro ti zafa datan lo tondo rakara wa antanki la yelia mam yel som da pile papa mam yel som da pile papa wa goma yelle la lo ti jin la ibrahim yelia mam da beni musma sonite yinga kiti mam saka man kap saba la muhammad kale beni musma sonite kale beni be tadi pa me ayi kale beni musma ni pa bon no hen ken kin da wa ya ne ne no ngwen la no ngwen nam tan tum sallallahu alaihi wasallam la ratu be o men ti la be o pa ya pa ka o to wa fo ha ye to yimba mbasa musuma so ni tira ne ba yi fo mbiya pokon wa nketon wa ton wa gud hale wa katwa yel ka be ti fo ba musuma so ni sakdame
ti ma biet ma to ma mele mer la hazima mi se mer hazima ami ma mi de mi ta pa mere ala mi mam tum ninga mam ken ka dasra la domaine to ninga a Pascal mi ya toto donc vraiment si a di pa ma ye fona si la me tiam der communauté mouvement sonnet mi la il communauté ram pak ba arjum fona si auto fona le si la me tiam nan ba wazi gon ko to yi la ba mi la fona le si la me ya kikanga ya biara kanga biya kikanga la yam nan kitbi ko ton dare yela ta adi pa mai a mer Pascal ha bal mam du meri ma na sin gom la yam gom la gom kanga ya gom bidire adi ya wakari mi yam to ko sak mam suguri ti yam si ya sugu damba yam man suguri yam ta pa man turi le kanga nyawa ya yel bidire la yam man sugura yel kabe ton mi minti mi dire mu so ni mi hiri la pa yete bratan pa ka ba jumla bam na yi min la ba mi ran do ne ba jumba na kenge ma yel kabe ton nan ba wazigun ko ba abnan pa ma jinga la mi la ba mi hire ya viendra mi re mu so ni mi re ya viendra pa ne ka tar go yi kange lam nyakrara mam ne ya ne bi zini mam ka mam ta damba ka to nyakrara yeti aran kanga la ne yi bari ya tabiyelle ya goma ganra rewa el shirma mira mujma seni mira sida abna yim la ba mira sida ya wato ni mam shi da renda a Pascal shi wato sai ka bebe no bon hinda ta fiye ya justice bude zilila justice bude sebre han kaila abtika boy bude nyati tara sabab ni wala buda wa nya sida wa ko ha wala ti ni ya ba yikin ken mutu ce ni ti bilu wa teran de sa ban jewa ma ken meri ma ken meri wa ma ken community en to kun je kilwa mi hira sabbe yam ni wi ko kana ya nje na ya ko lambi hambe saka be ni wa en fi ni labtum no wa kan wen labrate de kan wen tudum labrate de la mouvement ni ma tuguri la ne ben mouvement ni pour me ngi yelia timam titon ho mbaba man pa zabne baya yeli halak sa yo poya poya ton liya yenju le ba wuri zu hadi zingu yela ton liya gehne tan gombo to be mouvement ni pa yeta ne bon meatan moyemme tamira pa fo yela yit sitwa fo yet ton liya el halak sa yo poya jugoya pare yit siti wenti de ta woto ya ton hunto me yit ya ton hunto yit sita pa fo yela yit sita ya nange same aya manakar be ya pa manakar islam ma ha wayi ke zabta brunna an ku taba mihir pore asa aya ya sang biya manakar yella me ya shirka alam jugo bon yella me afiyanam lawoto nimni so wabni yella alagi sankara ibrahim ya bamba bibu wani yelkanga yella me ban wani yawa lama wiliga asida jugula ya ibrahim alagi hawa yatimi mihira ko sakaramba azu ya wan to tawana to yi ko kanga han pa to wande ayam pa ya singra yela mkilo fa singra la yam mkilo a fa gil kapi yum pisila tabu ton yiwa me mujuma to ni ka gomda gwama bam bebe ka gomda gwama nenda la solum ya solum nenda mto bi ke nge heb solum ba me so bun ninga yelle to brabati ya woto gwama fa la hangoma pideme avien me yi pideme buni huwa ankiti alebra yelle to yikun wakewa banga so ni hin tak ba man ki mi de pour
mam yele bla man bala mihra kam me yeti me menti ya islam budfa wa kien pour la yi ti islam wa ya woto community ya woto musulmanity ya woto tijani ya woto mirim de yini bala ya islam ba famille o kana nyo so ba anti pour mi le to la fa san ki mi mti adia mi na bi mi kanga ya tijani ya ramba mihiri fo tara gomle ko bela kien pour la yi waya communauté mihiri la woto ne kali fo wa kien pousse la yi fo tara kwa ibela waya mutuma se ni mihiri te fo kien pousse la yi kwa kaye mi je wala mpadi taba mo kali ti da kien wa la fo han wa yiti no ya yama so la ton nan dia alam aputum da la woto la hamder kyang gomti mambuma zaman to gomti adu musuma so ni tidama to zu community wa siaba ndeke zu na timare abrenda ya renda la halibra la woto hampa fo hampa zetu wenna fo samba do men wenna nenge fo na goma fa kami fo sa ti gom kanga ya wala mtorta nufa ya woto bala ya nyan tara mam ti ton moyimba sampa jim sa taba la yam ya won ya qur'ana yi ya nabi yam sallallahu alaihi ya makla yam kenda yam nan kanya ti bambara me mihiri wen alakama ti inti nen tawre ti ton alkam ti da kai yam mission alkam dam ti da kaba yam hajim da kiu hayi yam nan panya to biet ad bamba ya moyem tore la bam hajim da kiu la wata bamba ren la woto yam ka tumtum kangi nolo ya woto yam fu ya woto izulu ya woto la ya bonyinga ti pa jet wenam la leben ti ke nabi yam sallallahu alaihi wasallam ha tayet islamba ayibu ba wato taba tarin yidini abin musa hawa na ta til bar pable abin liba kifin damba yam fo moyen bakar ma imi yama la ya duni lay tum nan dat biya elkiyam idna ya ham tidna umidigi dar pana pohe donc ne fa ndaton goma zugu biya bang ti ya vien mala woto ato kaleben bitawre ton mi la kata ton kon ne communauté yiba ye ya musmo to nit mi la akata ton ko yiba ye ne communauté donc ya fitna ni ngi ba singa tum na wabala ti musmo to nit mi wonam chonga me wonam gublame sunan tak ti sawa ya tak tum tak to ba tar ya yum pisila wana yum pisila tabla wato buma pon gomde la yaman bebe yum pisila taba Abubakar san l'imam ka hanga Abubakar san wakat kanga ayelame fo san tiran pour mihiri yumde ngoyi kembang ad mihira ya pon weran dere bi kembana pour to ning fo pour habe yum da to pa pour la fo san weran dere yana yum tore bi yum pi bi yum wana be mihira pour de ti ya yam han weran dere yam pour kanga hal had na yi wana ti ha je ta wende puzo kaila ninu to fa gilli aya la gwam han ta na gome bi gome mam ni gom no to a 20 mam ni no kana na ne mam de mam gom na na ma da mam la 20 wen nam kella mam yora gom kanga le kulinga ti mam na le kwa mam le kura me ya biliv la woto mam mi vienra comme na yan sa wen nam tawro gom kanga shikabi nsan yazini wo ntorse sido ntorse me pana pa o mewe na yazini la wena zara ni zilimbi yarbo nerfa hanjet wende be man chuli la gom sida la goma nifsinya fo nifsinya ti fo na ngome kana pa o ye ton pa so fo nifsinya kanya la gwamni wina mani dugudu la kanye tum na la woto kwa kale bebe yani sim bebe pata tokore ne yam wana mbovien nam travail donc dans la débat woto inchallah wina rere wina ko dayel somde wina mani dugudu
koy ha yim bi pa voilà bismillah koy kalem be yimi yak koy kalem be yimi ambe buning bala ya bon ya wala hanto modin to to wa vene ngi yam data wa vene ma ya woto ni ki ma ngom buning wa ya yella jugo la woto ni bala ya yira tumna swaba yin lebe ya mihira swaba singra parse da maboba ya yina bikin singe wane bon meba me ya yimbe la kan la ro me tonwa la libon wawa awa me pagaro me tawajulu kura mikti pajulu kura rare ta mikti bamba be me ndata mara mihira yime la han to ko tiyam kelra a hanna bang ti mihira me la woto seba me hanna ba fa gilikapen to kon tara ateka abtalla me seba ya mukma sunite sing seba entala yo me wale be singla na yetana memwa abtalla me tok mukma sunite donc hale bon gomni ya gom pass gomna yi tek la wotoni woni songo pore ne fa bang fi ne bala ti mukma sunite so tumna ba ma so mihra ba ma so tumna dabo ngam wa men baw vienam ninga inshallah ya buning so ti mihra pa ma ya yin vienam la am bawa yimi la mam to yam ba bilu zangwete bam yelam ti ra yelam mam wa bini mampa sampa yam man yikun wa woto ne kana wo mam kwaye am kana kengbe to biyeti mora moto ko to yele mora ara ken apana kenge ton na jinda kan gom ti ya gom yanga dia vien ma yemre ti yam yikni vien am kanga la woto logor pore mam jiwa mam parat neda talewa mam zaka no ti ya mi de vien am lara tambawe inshallah ha han wan kela da bo to kela ya muzuma fini ya toto ninga pa ma vien ma pa ma me ba mam da pa gom kwanga mam da gom kanga wa ya wala ni se ngom ni yare ngom do son kami ti ne mam gom do wom ne da ye ngom ti muzuma fini ti la man te zu communauté mi hil siaba ndike na manara woto len la kwama mi woto ya kwama fo sa je to ende fo na gom kanga ya woto la mam le kura na yilla net fa ha wome be bange a te ton gombu ning fa wennam na idna kenga wennam tawre idna goma gwam it of man shuri ti yella vienam la woto net fa pa ma vienam jutis ka bodo juwan vietwa ya sabla bi zam bude han dat vienam bi yikin kengbe ma keng mu ma so ni ti biluwa ati pa ma be ketabe asin ketabe abtirende siaba bene to bitir dan pa ma vienam ningi pe data la ne ba man shuri la ba gom yara man shuri ba men wenam ningi ti alkiyama idna jinna mam yin gomna mam gomdam la har gomde mam men mim tun na ya hawon nam tawri yel kanga yinge bana na ne mam de ha ya shir kana yina na wai ana ya jin bedo abzwe wenam la ba yel lawato inshallah wana sangudo wana ko sabab sama wa sallallahu ala nabiyil karim wana riyah